नमस्कार मु सिद्धार्थ आपण मानन पई नै आसी सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर शिक्षक आशायीक पई आसिला खुशी खबर कारण शिक्षक नियुक्ति को नै बड़ घोषणा कले मंत्री कहले अक्टोबर 5 सुधा 16,010 जन शिक्षक नियुक्ति पाइबे। एपटे राज्य रे सरकार बदलिबा परठु स्कूल छात्र छात्री ड्रेस कोड परिवर्तन पर विद्यालय रंग परिवर्तन नै प्रश्न उठिथिला। ए नै विद्यालय गणशिक्षा विभाग मंत्री नित्यानंद गंड एक बड़ बयान दे से कहिसेंति जे पूर्व सरकार भली आमे कोनोसी विद्यालय रंग बदलाइबो नाही। अक्टोबर 5 सुधा राज्य रे 16,010 शिक्षक नियुक्ति पाइबे। कोनोसी विद्यालय रे आउ जणे शिक्षक अभाव रहिबो नाही बोली सूचना दैछन्ति मंत्री। परवर्ती खबर धान किणा को नै बड़ घोषणा कले उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। हाँ आज्ञा कारण बीजेपी सरकार 16 धान किणा आरंभ करेंगे। एपटे सरकार 31 टंका सर्वनिम्न सहायता मूल्य रे चाषी धान किणिबे। जो 16 पूर्व बीजेडी सरकार 100 टंका बोनस देबे कही चाषी को देई नथिले सेही 16 ही एमएसपी 800 टंका बोनस दे धान किणिबे सरकार। सेही परि एपटे आसंता अक्टोबर 5 तारिख रे चाषी को पीएम किसान योजना रे 18तम किस्ती मिलिबो। निजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाषी को पीएम किसान सहायता राशि बंटन करिवे। तेणु प्रत्येक जिला स्तर रे चाषी मानकु ने एक कार्यक्रम कराजिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर चाषी को सरकार देबे 25,000 टंका। हाँ आज्ञा गुजरात रे मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना नाम रे कार्यकारी करिसंती। एही योजना एथिरे चाषी को 25,000 टंका पर्यंत सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। एही योजना रे हिताधिकारी होइथिले फसल क्षति पई डरिबार नहीं कारण एथिरे चाषी को फसल क्षति भरणा करंती सरकार। एही योजना पाइबा को ऑनलाइन रे आवेदन करिवे चाषी। एही योजना माध्यम रे 33% नष्ट होइथिले 20,000 टंका सहायता जोगाई दिया जिवो। आ 60% रु अधिक फसल क्षति हेले 25,000 टंका सहायता दिया जिवो। एही योजना पे कोनसे समय सीमा मध्य रखा जाय नाही। तेबे गणमाध्यम सूचना अनुसार एही योजना ओडिसा रे मध्य लागू हेबाकू जाउछि। परवर्ती खबर घुंचिला मैट्रिक अर्धवार्षिक परीक्षा। चलित वर्ष अक्टोबर मास 4 तारिख रु 8म 9म और 10म श्रेणी निमंत अर्धवार्षिक परीक्षा अनुष्ठित हेबार थिला किंतु विभिन्न सरकारी कार्यक्रम यथा ब्लॉक स्तरीय सुरभि जिला और राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता तथा राज्यर प्राथमिक विद्यालय मानकर स्कीमेटिक शिक्षक नियुक्ति मेला भुवनेश्वर अनुष्ठित होइथिबारु एही अर्धवार्षिक परीक्षा दशहरा छुट्टी पर को घुंचाई दिया जाइछि। तेबे घुंचिला परे राज्यर प्राय समस्त माध्यमिक विद्यालय रे एही परीक्षा अनुष्ठित हेबाकू जाउछि। आउ एही परीक्षा पई ओस्ता प्रश्नपत्र प्रस्तुत करी ओडिसा रे प्रत्येक जिल्ला रे थिबा प्रश्नपत्र वितरण केन्द्र गुडी को पठाइबार बंदोबस्त करिछि। आउ एही परीक्षा पई ओस्ता प्रश्नपत्र प्रस्तुत करी ओडिसा रे प्रत्येक जिल्ला रे थिबा प्रश्नपत्र वितरण केन्द्र गुडी को पठाइबार बंदोबस्त करिछि बोली ओडिसा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ ओस्टार साधारण संपादक रंजन कुमार दास एक प्रेस विवृत्ति माध्यम रे जणाइछन्ती। परवर्ती खबर ट्विन सिटी अतिरिक्त पुलिस कमिशनर हेले डॉक्टर उमाशंकर दास। गतकाली गुरुवार अपराह्न रे पुलिस कमिशनरेट कार्यालय रे नुआ अतिरिक्त सीपी भाबे 2008 बैच आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर उमाशंकर दास दायित्व ग्रहण करिछन्ती। तेबे श्री दास दायित्व ग्रहण करिबा पर पुलिस हेडक्वार्टर रे समस्त अधिकारी तांको स्वागत संबर्धना जणाइथिले। एपटे श्री दास गणमाध्यम को प्रतिक्रिया रे कहिछन्ती भगवान का आशीर्वाद रे मु पुणी एते बड़ सुजोग पाइछि। ट्विन सिटी कमिशनर सुरेश देवदत्त सिंह नेतृत्व रे गठित टीम रे काम करिबी। शहर को किभली अपराध मुक्त करिहबो ताहा ऊपर हमर फोकस रहइबो। परवर्ती खबर रेलवे कर्मचारी को नै आसिला खुशी खबर कारण दीपावली पूर्व केंद्र सरकार रेल कर्मचारी एक बड़ घोषणा करिसंती। गतकाली प्रधानमंत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे रेल कर्मचारी को 78 दिन बोनस देबाक घोषणा करा जायछि। एपटे रेल कर्मचारी को बोनस दशहरा एवं दीपावली पूजा छुट्टी पूर्व प्रदान करा जिवो। तेबे कैबिनेट रे निष्पत्ति पर प्राय 13 लाख रेल कर्मचारी लाभ पाइबे एने सूचना दैछन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। परवर्ती खबर खाइबा तेल को नै आसला बड़ खबर कारण एपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक रे जातीय खाइबा तेल मिशन तैलबीज एमईओ तैलबीज को अनुमोदन मिलिछि जहाँ घरोई तैलबीज उत्पादन को वृद्धि करबा एवं खाइबा तेल रे आत्मनिर्भरशीलता हासिल करबा उद्देश्य रे एक ऐतिहासिक पदक्षेप बोली कुहा जाउछि। एपटे 2024-25 2030-31 पर्यंत 7 वर्ष मध्य 10,003 कोटी टंकार आर्थिक व्ययवर्धस एही मिशन कार्यकारी हेबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर कैबिनेट रे बाजिला मोहर आईईए रे शामिल हेबो भारत। आज केंद्रीय कैबिनेट रो बैठक बसिथिला बेले अनेक प्रस्ताव उपरे मंजूरी मिलिछि। सेही परि एपटे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए रे शामिल हेबो भारत। एहा द्वारा शक्ति क्षेत्र रे भित्तिभूमि वृद्धि पाइबो। शक्ति क्षेत्र रे भित्तिभूमि वृद्धि लक्ष्य रे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रे शामिल पई निष्पत्ति होईछि। एही पदक्षेप स्थायी विकास पई भारतर प्रतिबद्धता को दृढ़ करबा सहित ग्रीन हाउस गैस निर्गमन कम कर
କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମିଳିବ ମାଣ୍ଡିଆ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ। କାର୍ଡ ପିଛା ଜଣକୁ ମିଳୁଛି 60 କେଜି। ଏପଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯାଉଥିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଖୁସି। ଆଉ ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ନେବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜୟପୁର ସହରର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏକ ଡିପୋରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବଣ୍ଟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବାଘ ଗଣନାର ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 696 କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ବାଘ ଗଣନା ହୋଇଛି। NTCA ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2022ରେ 568 କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଥିଲାବେଳେ 2024ରେ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 284। ସେହିପରି 2018ରେ ମୋଟ 760 କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କାରଣ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 2025ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବବୃହତ ଶିଳ୍ପ କନକ୍ଲେଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ୍ସ, ଆଇଟିରେ ବିନିଯୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ ବଢ଼ିବ, ଯାହା 2036ରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଓ 2047ରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ସୁଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭରେ 34ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ 1-to-1 ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, କାରଣ ଭାରତ ସମେତ 5 ଦେଶରୁ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଏପଟେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବେଲଜିୟମ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କହିଦିଏ, ଶେଖ୍ ହସିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ପ୍ରତିବାଦରେ ଟାଣ ଖରାରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ। ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲାବେଳେ 172 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସୁରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖରା ଟାଣରେ ବସାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।